কহিলা যে কুঞ্জ নির্মাণটা কেনতা করে হইতিলা এটা কেন কুঞ্জর কথা পচরাছন পচরা তো সেই অনল কুঞ্জের নির্মাণ হয়েছিল রাধাকৃষ্ণ যেতেবেলে আস করছিলে সেই অনল কুঞ্জর কথা বাবরে আর কুঁদরু কুশল কেন ধাবা কুঞ্জ বল ভুলা যায় কুঞ্জর কথা কহি সেই অনল কুঞ্জর কথা বুঝে গিয়ে কহি দিও যেତେବେଳେ সেই କୁଞ୍ଜ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଚାରି କାଦୁଳି ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ସାତ ପ୍ରକାର ଧରିକି ପାଉଁଶ କେତେଟା ହେଇଥିଲା ପିଢା ପଡିଥିଲା ଲାଗିଥିଲା ଉପରେ ଯେ ଛାଇଥିଲେ ସେଟା କାଣା ଛାଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ବାବୁରେ ତାହେଲେ କହିଲେ ମାନେ କେନେ ଆଗ କୃଷ୍ଣ ବଳନ୍ତି କଲାରି ରତନ ସୁରଦଲ କୁଞ୍ଜ ନିର୍ମାଣ ଆଗ ଅନାମିକା ଭୂମି ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା ସଞ୍ଚରିଲା ଯେ କର୍ମ ନାମ ଏଇଟା ତହିଁ ଆଗ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ କଳା ଗଏ ତିନି ରୂପକୁ ଆଗ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ କଳା ଗଏ ତିନି ରୂପକୁ ସଜନୀରେ ରାଧା ମାଇ সোনা মোহে আমি লোগাগিছু তহ পুণিয়ে সজনীরে আমি লোগাগিছু তহ পুণিয়ে घर के कान पाई के सुनो था बोल आगो कृष्ण बलती गोलारी रतन सुरदल कुंजरी मानो आगो अनामिका भूमि खंडिए थिला तोर अक्षर नि संचरिला जे कर्म नाम एटा कहि आगो ज्योति रूप कोला गो तीन रूप को सजनी रे हमें जतने वो छुड़ गाई सजनी रे हमें जतने वो छुड़ गाई बाबू रे कर्म हेले जे इटा से इटा के तोई से हमें लगानो कुंजन निर्माण केते किते उच्चता बेले माई गो कार पारिके सुरथ देखो यार चाह पीला सुरे डांग हे पड़बो सजनी रे हमें तो ही जगाई चुपुनी
बाबू रे मैं हर के काम पारी के शुरू थो बोल आगो 33 कोटी रो तारो बता चपत बहे जीवन बता वेदांत हुए को टपरी सीता द्वादश को बताई छिलो तय छोड़ब भवासी कहि आगो घटी जंती सेवक के उपमा देवा सदनी में तो संदेह को ना